So hi everyone. Good morning, good afternoon, good Hola a evening. todos, buenos We are días, all buenas here from tardes, all around the buenas world. noches. And I'm going to soon Estamos introduce conectados desde Yaniv and todo el Noga, who mundo joined us. Thank you, Yaniv and Noga. y estamos acá Um, con Yaniv y and Noga, que I son just want to nuestros start with invitados. thanking everyone for jumping on this emergency Quiero Zoom. I mean, comenzar unfortunately, agradeciendo a we todos keep por calling it haberse things sumado emergency a este because Zoom de emergencia. things are Lo always llamamos changing and emergencias things are always porque las happening. cosas siempre están For those of you cambiando y las doesn't cosas know están pasando me, todo el tiempo. my name is Ophir Para quienes no me Guttelson. conocen, mi nombre es Ofir I Guttelson. was born and raised in Israel. I live in Palo Nací y me Alto, crié en and I'm one of the Israel, co-founders for ahora vivo en Palo Unacceptable, Alto y soy uno de los a fundadores grassroots de movement for saving Unacceptable, Israeli un democracy. movimiento de base para salvar la democracia We israelí. started protests back in 2020 with this T-shirt Empezamos la protesta en el to say 2020 con that esta an indicted remera prime minister is unacceptable. Continuing through the que judicial decíamos coup in que 2023. lo que estaba pasando no era And aceptable. our message has En been el always very simple, that 2023 no one is above the law and not even the prime minister. nos Um, formamos y nuestro a mensaje couple of siempre days fue ago, claro, que nadie está por Prime encima de la Minister ley. Netanyahu sent Hace a unos días so-called el primer pardon ministro request to Netanyahu President Herzog, which is not a envió un normal legal pedido step. It is, al as many presidente experts have Herzog, said un pedido de already, kind of like a indulto, ransom que letter. es un So we are going to paso navigate that letter together visiblemente with ilegal, Yaniv and Noga. The letter is y basically, and vamos that's a explorar ese pedido de indulto paraphrasing of it, is cancel my trial, and I will stop holding the Israeli democracy junto hostage. con nuestros invitados. Um, in this letter, there is no admission of guilt, no responsibility, no resignation. We'll keep talking Esta about carta no that. And in incluye ningún tipo response, de omisión de in responsabilidad ni response, asunción de unacceptable together with responsabilidad. our Vamos a estar partners hablando sobre around eso the world, from junto basically con nuestros Israeli socios experts and a lot of alrededor del jury, mundo prepared a letter, taking an opportunity that next week President Herzog will be in NYC. y vamos a We prepared a estar letter to President Herzog pensando that basically said the estamos basic of it preparando una is carta. La semana que the president of viene the state of el Israel presidente cannot legitimize Herzog an va a attempt estar en Nueva to York create the rule of y law estamos preparando for una personal carta survival of diciendo que one el man. presidente de Israel no So puede we are going to submit legitimar this una letter carta hopefully next que week when vaya he's en in New York, contra and I del will Estado de put the Derecho link por la later on supervivencia the Zoom de call. una persona. Así And que la just a semana que viene vamos a estar reminder, entregando right, esa as carta. Rabbi Como Heschel recordatorio, taught us, in a free society, some are guilty, but all en una responsible. We are sociedad taking libre, responsibility algunos tonight. son culpables, So, pero todos somos responsables. Y hoy okay, estamos so let me asumiendo start esa it by introducing responsabilidad. Quiero Yaniv, comenzar Professor presentando Yaniv Rosnai, al profesor Yaniv Rosnai, Rosnai or Rosnai? Rosnai, Depends who you ask, In the right? US, it's Rosnai. Rosnai o In Rosnai. Israel, it's Rosnai. En Israel es Rosnai, So en let me inglés add es you to the Rosnai. spotlight. Hold on. Ahí te voy And a I'll poner also add la cámara. Noga, Y and tenemos I'll también a add also Noga. myself. Where am I? Okay. So Professor Yaniv Rosnai is an expert in Profesor constitutional law and Yoniv associate Rosnai professor and es un vice dean of especialista, the profesor en Derecho Constitucional Harry Wegner Law School and co-director of the Rubinstein Center for Constitution Challenges el, at Reichman University. So that's de great because desafíos I'm from Reichman constitucionales en la University Universidad too. So Reichman, en awesome. Herzliya. And a Esa es member mi of the universidad Israeli Law también. Professor Forum for Y es Democracy. And miembro Noga, del for those of you Foro that de know her Juristas Israelíes por la from Democracia. TV and follow Noga, me, para quienes no la Noga, conocen hi. de la televisión y no la siguen. Noga has Hola a 2 decades Noga. of experience of covering the Tiene más de Israeli-Palestinian 2 décadas de conflict, experiencia the de U.S. in cubrir the el Middle East, and conflicto the human rights in palestino-israelí In en el South Medio America. Oriente y derechos And among humanos many en Estados destinations, Unidos y Noga has Sudamérica. reported from Argentina, Mexico, Jordan, Uzbekistan, Poland, and Noga ha it's trabajado a desde very Argentina, long story, México, very long list. Europa, So without further muchos ado, lugares del let's jump mundo. into this Así que sin situation. más introducción, So I vamos want to a start entrar just by a esta giving the situación. basics, Quiero Yaniv, comenzar about yendo a lo why básico, now, Yaniv. what is this letter, ¿Por qué what's in the ahora? letter, and why ¿Qué es now? esta carta? ¿Qué hay en la carta? ¿Y por qué Well, sucede thank you so ahora? much, Ophir, for the invitation, and Muchas thank you gracias, everyone Ofir, for por la joining. invitación It's y quite gracias a impressive to todos see por so many people sumarse. here interested in Es what's going on. impresionante So ver thank you a very tanta much. gente interesada en lo que está I'll start pasando. actually with the Así latter que muchas question. Why gracias. now? Voy a comenzar con la última Uh, pregunta. ¿Por qué why ahora? now? I ¿Por qué think there are ahora? two main reasons. One Creo que hay dos razones is that Prime Minister principales. Netanyahu had Una es que el primer very ministro bad few Netanyahu weeks in tuvo his unas ongoing semanas criminal muy trial. malas
en He un knows, I think, subjuicio penal in de larga contrast with what they're duración, trying to sell en us, contraste as con lo if que intentan the criminal case vendernos, is collapsing. como si el caso penal estuviera Actually, it is colapsando. just the opposite. En realidad está pasando lo He has been contrario. caught on various lies while Se giving le testimony in encontraron the varias trial, and mentiras I durante think that sus he testimonios understands en el that his juicio situation is y quite creo que él bad entiende que su in that situación es muy respect. mala And if en the ese trials sentido. continues as planned, Si el juicio continúa de acuerdo a lo it will planificado, probably go for seguramente some kind of conviction, at least llegue a una in condena, one of the por lo menos indictments. en una And de this las is a very bad, acusaciones. a very bad sign Y for esto es Netanyahu. So I think una that's the señal muy first mala para answer. Netanyahu. The second Así creo que esa answer es la primera why respuesta. now La is segunda that respuesta de por qué ahora Netanyahu is also in a very es que bad political Netanyahu situation también está en when una it situación comes política to muy the mala exemption from en lo que military service refiere for the a la exención del ultra-Orthodox. servicio militar para la población Is having ultraortodoxa. difficult Está in teniendo getting dificultades the majority within the en coalition conseguir for a una law that would mayoría dentro de exempt su the coalición ultra-Orthodox que esté de acuerdo for con una ley a que military exima trial. a And los as we are getting ultraortodoxos del near servicio militar. towards Y election, a I need to medida que nos remind you we are acercamos a now in las election elecciones, year. debo recordarles que It estamos would ahora be en un perfect año for electoral. Netanyahu Sería that the perfecto para campaign Netanyahu for que the la elections campaña will be pardon, yes or electoral no, rather than sea Netanyahu exempting un the indulto sí o ultra-Orthodox from no, military y service, yes or no no. que el servicio militar So de for los him, ortodoxos sea el this is centro an del ideal debate. campaign. Así que para él esta es Think una of campaña Netanyahu, ideal. Bolsonaro, right? For Piensa him, en this Netanyahu, would be perfect Bolsonaro. if the entire Para él, discussion esto sería perfecto towards the si toda la election and as we discusión get near the elections frente a would las be pardon, yes elecciones or no. y a medida que nos Yaniv, acercamos a las because elecciones I sea assume that we know more than the indulto sí o audience, no. let's just start with what is this? What the pardon is Asumo about? que Why parte what's del, what is Guys, del let's start with público what the charges quería are. I'm not sure empezar a everybody knows what preguntar the cuáles son los charges are, indultos. No, dice, or what empecemos is the. aclarando cuáles Yeah, son go las ahead. acusaciones. No estoy Go Okay, seguro I ahead. de mean, que todos anyone sepan de qué one of se us could tratan do las it, but acusaciones. Netanyahu was Cualquiera lo investigated puede for hacer, several pero years, Netanyahu está siendo investigado hace and años he was eventually indicted in y fue 2019, which imputado was en unprecedented in the history of 2019. Israel to have Algo a sin sitting prime precedentes en la minister historia de Israel, indicted. un And in primer ministro fact, en I think it's important to funciones say there have been imputado. prime ministers Y creo que vale investigated. la Ehud pena Olmert decir, comes to hubo mind. primeros ministros But investigados, the question of Ehud Olmert responsibility and me even llega a la cabeza, shame pero is la what has cuestión de la changed in the responsabilidad Israeli e incluso la political sphere. So that vergüenza es lo que ha if cambiado en la esfera política the minute israelí. it became public that Si there was a al good minuto en el chance que of se a sitting prime hizo minister, Ehud público que Olmert, había being una buena indicted, chance the de minute que that el became primer public, ministro, he resigned en el office. caso de Ehud He didn't Olmert, cuando negotiate, he se didn't creía ask, que he iba a ser simply imputado, resigned. él And renunció, no Israeli negoció laws ni nada were por el estilo, simplemente basically renunció. conceived with that Las kind of a leyes situation israelíes in fueron mind. concebidas Netanyahu con is a esa very, very situación en different mente. creature. So he Netanyahu es reacted algo muy to diferente. the Así que indictments él as a reaccionó personal a la affront, as how dare imputación they and como who una the hell afrenta are they, personal, diciendo with no, cómo se from the atreven, start, quiénes with son no ellos, sense of remorse or even a sense of sin ningún needing to tipo de explain remordimiento anything y to sin Israelis. la I want to also sensación de remind tener que everybody, at the explicar time that he was nada para los indicted, we were israelíes. weeks Quiero away from the explicarles a start of the todos, al corona momento de su crisis. imputación, And estábamos a Netanyahu was able semanas to de braid empezada la these crisis two del things COVID. Y together, Netanyahu fue capaz de and he unir was estas able, in fact, cosas, to de delay his enfrentarse a trial estas by, I cosas think, the better juntas y part of fue a capaz year, de if I remember postergar correctly, su because of juicio, that si crisis. no me So equivoco, we've por been in casi un a kind año of debido a esa ongoing crisis. lockstep Así que in which estamos en Netanyahu's una reaction especie to de the fact callejón of sin being salida charged with very duradero serious y la crimes respuesta de is Netanyahu de ser attack. And the imputado por Israeli system was not acusaciones muy built to be fuertes attacked ha in sido el that way ataque. from within. Y el sistema The other judicial thing I want to israelí no fue mention, which pensado I para assume not recibir este everybody tipo here de knows, ataques y por quiero decir dentro. en Lo castellano otro que quiero que tenemos decir, traducción. Tienen instrucciones abajo. Netanyahu, it wasn't obvious that Netanyahu could run for office, could run for re-election no era once he claro que was Netanyahu pudiese indicted. presentarse de vuelta a las The elecciones una vez que Israeli lo law imputaron. says that no one can La ley remain a israelí minister or be dice a que minister nadie puede if permanecer indicted. siendo primer ministro o So ser the primer ministro assumption, the si ha widespread sido assumption in imputado Israel, once he was penalmente. indicted, Así que la suposición en was Israel the era que guy's going to una have to vez que fue go. imputado, Not que él se iba a so. tener que ir. Netanyahu Pero no brought a fue así. novel argument to the Netanyahu Supreme trajo un Court. It went all the argumento way to the Supreme novedoso Court a la Corte in order Suprema. to Esto enable llegó him hasta to la Corte run as the head Suprema of a party para que se le list. And permitiera he said a participar minister is como cabeza appointed, de un but the partido prime y él minister dijo, un as primer head ministro es of a party designado
Pero is el primer ministro elected. como This titular de was un a partido es very electo. complex argument to begin with Este because era un Israel has argumento a muy complejo a British-style nivel parliamentary jurídico system. porque You do not Israel tiene un vote for a head sistema of state or a head parlamentario de of estilo government. británico. No You se vote for a elige al jefe party. de gobierno ni al jefe de Estado, Nonetheless, sino que se vota un the partido. Supreme Court Y sin accepted his embargo, argument la Corte 11 to Suprema 1 or 11 aceptó su to 0. argumento con una He votación won de 11 a 1 hugely. o 11 a And 0 that y ganó de una decision is what forma muy enabled an abrumadora. indicted sitting Y prime esa minister to be able decisión to es run, lo que something permitió basically que un primer inconceivable. ministro en funciones Um, imputado siguiera en su Then he cargo, was algo forced to que era sign all inconcebible manner of antes. Luego se lo obligó conflict of a interest firmar agreements in todo order to, tipo de once he was acuerdos de reelected, conflicto de because of interés course the una vez que fue guy reelecto, is now una vez que prime fue electo. minister, therefore Porque, claro, ahora él ministerially in era charge primer of the ministro, judiciary así que a while he's nivel under trial, prosecuted administrativo by the same estaba a cargo del judiciary. Poder It's Judicial an y siendo extremely big enjuiciado moral por and ese mismo political Poder mess. Judicial. And he did, Este and es he un not only signed desastre a these nivel moral y non-intervention, político, non-conflict of y interest no solo agreements, firmó estos but acuerdos de moreover, conflicto de he interés, sino que promised under además oath, he assured the court prometió that bajo it was no juramento problem for him que to no era be ningún problema fully prime para minister él and ser fully 100% primer responsible to ministro his y duties as an 100% indicted criminal responsable to con listen sus to and then deberes to present como testimony in court. criminal That's the imputado, background. Now presentar su let's return defensa to en un Ophir's question. tribunal. Ese es el contexto. That's Ahora a long podemos volver background, a la and it's pregunta de great because Ophir. I think that we Ese always es un gran forget like where contexto y eso es what the genial timeline even looked porque like creo que a because we veces me live olvido inside cómo this se ve el crazy. cronograma So basically, porque vivo dentro de esta Yaniv, locura. the En trial is going for esencia, what, 6 years now? Yaniv, el juicio está Yeah, hace about 6 5 years, años, 2020, I think, was the unos beginning. 5 años, And desde I think what 2020 al Noga said also principio, más de important 5 to años. remember is she Y creo que mentioned COVID. con respecto a lo que dicen Basically, Noga, es against the importante backdrop of recordar COVID, también el tema del this COVID. Con what el allowed contexto del Netanyahu COVID, basically to esto form fue a lo que unity le government permitió a with Gantz. Netanyahu Without COVID, formar un gobierno de unidad probably nacional con Gantz Gantz. would have known Sin his el COVID, political opponent at the probablemente time. Gantz, This is que what era su allowed him basically opositor to stay in político power. principal, no habría And I firmado con mentioned Netanyahu y esto that fue lo que le because it's also permitió crucial permanecer for en el the poder. judicial decision, the Menciono esto porque 11-0 es judicial crucial decision. también en After esta Gantz, decisión his political judicial de 11 a appointment 0, luego basically joined de la him and designación gave de Netanyahu que the mandate to form a Gantz, Benny government. Gantz, se Politically sumó a speaking, it was Netanyahu y le almost dio el impossible mandato for de the formar un court gobierno. to go against it when Políticamente you have era casi already a political imposible que la majority, Corte even fuera en within contra de él cuando ya políticamente the tenía una Knesset, mayoría, incluso accepting dentro del Netanyahu as the prime Parlamento. minister. So Y this el Parlamento also había aceptado a made even a Netanyahu como greater primer mess, ministro. political Y mess. esto generó un mayor I just desastre mentioned it because I think a that nivel without this político. political act by Lo Gantz, the menciono porque court creo might have que decided sin esta differently. decisión Yeah, we're política talking de about Gantz, Benny Gantz, la who Corte basically tal was vez elected habría as decidido the de forma largest party diferente. back then, Benny and Gantz now había he's salido primero hardly en las elecciones passing con su the partido threshold to elect y the ahora president. apenas está I would like pasando el for umbral those of you electoral, who el don't mínimo para entrar al follow the Parlamento. names of party Quiero, para leaders, quienes no Benny están Gantz, siguiendo los líderes de Edelson, whatever, I do los want to nombres point de out, los and líderes de especially partido, for Benny any Gantz, Edelstein y Argentinians demás, who are listening especialmente para here, the argentinos que pueden way estar in which escuchando, Netanyahu la was forma en la que able to Netanyahu form that fue unity capaz de government formar because ese of gobierno Corona de as a unidad crisis, as a nacional national emergency, debido a la was crisis del through a COVID y la very emergencia nacional, Argentina-style coup fue a d'etat. través de un That was the estilo first de golpe de indication, Estado I muy think, maybe argentino. even for Ese fue Professor el primer Rosnei, certainly for indicio, me, creo que of para el how profesor far he Rosnei, was willing to go. definitivamente In para other mí, words, de elections hasta were dónde él held, estaba dispuesto a the llegar. opposition En had a otras palabras, habían majority hecho in the elecciones, Knesset, in the la parliament, oposición tenía but mayoría he refused parlamentaria to en la allow the Knesset, Knesset to pero él se convene negó a against the law, permitir que el so much Parlamento se against the law that reuniera yendo en petitions were made contra to de the la Supreme ley, Court. tanto The en contra Supreme de la Court ley said que se you are firmaron under petitorios ante la obligation Corte to Suprema convene the y la Knesset Corte and to Suprema le bring, dijo that que él would have estaba brought an obligado a alternative reunir al Parlamento, Knesset a permitirle speaker, sesionar not y eso hubiese convenient to producido Netanyahu. un presidente del Netanyahu got Parlamento de la oposición, the Knesset algo no speaker, who was conveniente his para crony at Netanyahu. the time, Netanyahu Edelstein, consiguió to que uno de sus resign secuaces, que instead era el of presidente del convening the Knesset. Parlamento en ese So momento, the entire renunciara formation para no of that permitir la kind sesión del of Parlamento. government on Así que la crutches that continuidad de helped ese keep tipo de Netanyahu in power gobierno, for that extra de year esa during the COVID crisis, irresponsabilidad de gobierno that que permitió que itself Netanyahu was gobernara un año done, it extra, was eso en sí performed in mismo sin. fue And it does, un acto de it was pecado. for me the first serious Y indication eso para mí of fue how el primer far indicio Netanyahu serio would go de to hasta save qué his own punto skin Netanyahu estaba
and what dispuesto a ir disregard he para had for the salvar su law. propio pellejo y la indiferencia que tenía And con respecto a thank la you, Noga. ley. And one thing that Noga mentioned, and I think Gracias, it's important, Noga. we'll come Y back algo to que that when mencionó we y que talk creo que es about this importante, y pardon cuando letter, volvamos vamos a is hablar that indeed sobre Netanyahu esta said carta, este that he petitorio, has es que almost Netanyahu superhuman dijo powers
and he que is él able to sit tenía in poderes court casi how sobrehumanos many days in week that he will be y required, que él because he tenía can la do in 1 capacidad hour de estar en what las his audiencias political appointments will judiciales never do in y a gobernar, lifetime, porque él en una according to hora his puede statement. hacer lo que So sus he said, "This is opositores why I políticos no no pueden hacer en problem toda su that I will vida, still de acuerdo a be su propia a afirmación. fully Así que él functioning dijo, no prime hay problema, minister, yo voy a ser even un while primer being ministro also funcional, criminally incluso indicted." si And this brings estoy us imputado. to Y esto nos trae pardon request in a al way. pedido de As I've indulto. mentioned earlier, he had Como mencioné antes, some difficult few weeks tuvo unas in semanas trial, difíciles and also because de the trial has been juicio, going on for so y long, como el the court juicio tiene tanto eventually tiempo, started, now that the war in Gaza la is corte over, empezó, the ahora que court, terminó the la district guerra en court, Gaza, has started la debating corte de distrito and empezó a deliberating debatir, his case deliberando sobre 3 su times a caso week, according 3 veces por to the state. semana. And just you need to imagine, this is highly Y problematic ustedes for the tienen que prime imaginarse, minister esto es to altamente sit few problemático para el primer hours 3 ministro, times a week in tener que court sentarse un par de horas, 3 veces and por doing semana these en un tribunal deliberations in court. He y has to hacer be estas interrupted deliberaciones en la from time to corte para hacer time because of esto, y security lo tienen issues que and other interrumpir por cuestiones de seguridad justifications. y otras So it's highly justificaciones. problematic for him. Así que es altamente And problemático para él. so I think it's Así important, que maybe first, before we get to the creo que es letter, to say a importante, word about antes de Trump's llegar a la visit carta, al pedido de to indulto, Israel. mencionar también la If you visita de Trump a recall, in his Israel. last Si visit ustedes to Israel, recuerdan, en su última visita a after or Israel, upon the ending of the war in Gaza, tras el final de la Trump, guerra en Gaza, during his speech in the plenary session of the Trump, Knesset, durante su suddenly said, discurso en la sesión "Give this plenaria guy del a Parlamento, pardon. You should pardon repentinamente him. dijo, Look, he's a denle a war este hombre un hero. You indulto. should pardon him." Mírenlo, es un héroe de And guerra, tienen que no darle un one indulto. knew Y where this came nadie from, sabía but de dónde after venía this esto, visit, pero in the después de esta airplane, visita Trump del basically avión, revealed that Trump Netanyahu básicamente asked him reveló to que raise Netanyahu le this había issue pedido during the plantear plenary este meeting of the tema Knesset. durante And la then he sesión said, "I plenaria didn't del think it's Parlamento. appropriate. I didn't want to bring it Y up. él But when I dijo, a mí saw no me all the parecía que era applauses apropiado, no to quería traer el Netanyahu in tema, the pero Knesset, cuando I vi todos said los this is the right aplausos a time Netanyahu en el to Parlamento, bring this decidí issue." que este era el momento And one can correcto only para imagine elevar what este tema. we as Y uno Israelis, what the solo puede state of Israel imaginarse lo que has nosotros como paid israelíes, for lo que el this Estado de Israel actually request of pardon by tiene Trump. In other que words, pagar what por did este pedido de Netanyahu indulto. Es agree to decir, pay en otras palabras, for ¿qué Trump to raise aceptó this issue of Netanyahu pardon? para I que leave it Trump up for your good trajera la imagination. cuestión del indulto? So Esto lo that's dejo one para su point. And this imaginación. brings us Ese now es un to this punto. pardon of letter that Y esto nos arrived, trae entonces a esta surprisingly, I carta must say, for many que of us, llegó de forma to sorprendente, debo President decir, para muchos de Herzog. nosotros, al And of presidente course, it Herzog. needed to come from Y por Netanyahu because supuesto, Trump necesitaba cannot venir de ask for a Netanyahu, pardon for porque Trump someone no else. puede Well, he did oficialmente send a pedir indulto letter, para alguien más. official letter. Exactly. So he sent the Sí letter, but mandó it una meant carta nothing. oficial, And mandó una if you carta, pero no read the tenía ningún letter that was sent by significado. Trump, it's Y si obvious leemos that la carta someone que in mandó Trump, Netanyahu's es obvio closest que environment alguien drafted it, del because círculo the íntimo de knowledge, the deep Netanyahu lo había knowledge of events escrito, and porque el very conocimiento deep knowledge of profundo de events los shows that acontecimientos Netanyahu was in a way muestra involved. que Netanyahu So, estuvo de alguna forma formally speaking, involucrado the en esa request carta que for a había mandado pardon Trump. had to come from Netanyahu. Formalmente hablando, But el how pedido can de indulto exactly tenía que can surgir he de ask for a Netanyahu. pardon Pero if the como trial puede is not pedir un over? indulto It si el juicio no doesn't make terminó? sense. Usually, No tiene in the ningún normal sentido. state of affairs, Generalmente, a request for a pardon en cualquier arrives only evento after a normal, conviction. el pedido de You're indulto convicted, llega después and de la then you can condena. ask the Una president for a persona recibe pardon una on condena various y ahí social se le and puede pedir al personal presidente el indulto issues or por justifications. varios temas sociales But o personales. Netanyahu sends this Pero letter of request for a Netanyahu pardon, envió esta carta and solicitando un indulto it's almost unbelievable to read this y letter, es and casi probably no one would increíble want to leer say esta letter something carta, on it. But basically, this entire pero letter, básicamente it's la carta en su almost a letter totalidad of, es like casi una j'accuse, carta I accuse everyone. como un acuso. You're blaming me for things Acuso a that I have todos not done, diciendo, me and estás I'm not acusando responsible for de cosas anything. que nunca hice, And yo no tengo ninguna basically, I want to responsabilidad end this. I want to y get this trial to the básicamente end because yo I'm sure querría that I llegar a will este be juicio al acquitted. final, porque estoy But seguro de que voy a ser in light of the absuelto, greater pero a public la interest of luz the country, del the interés peace process público that is coming general del ahead, país, the del security threats proceso that de are still paz que se está ongoing, llevando adelante, de las I'm amenazas de willing seguridad que siguen not to be acquitted activas,
yo estoy and to ask dispuesto a for this no pardon. ser absuelto, And sino pedir furthermore, este indulto. I see how Y es much más, this veo trial is cuánto tearing our este country juicio apart. está And when I destruyendo see the nuestro social país, polarization, nos está I think dividiendo that y a está pardon would be the contribuyendo best a la way polarización for social, national y por unity. eso creo That's que the un second reason. indulto va a And this ser is lo why mejor en I'm el camino willing for de la you unidad guys, for the nacional. state of Israel, I'm Y este willing es to otro get punto. this pardon. Él dice, And the por third ustedes, reason, por el which is Estado to de Israel, mind the estoy most dispuesto a recibir este mind-boggling, indulto. is that he Y el says, último, look, que para mí es el más because I tremendo, have signed es this, que as dice, Noga miren, mentioned, como this yo conflict of firmé interest esto, letter, como I dijo cannot Noga, deal estos with the acuerdos de judicial conflicto de system. intereses, I en este cannot deal with momento the yo no me media puedo system. ocupar del Poder Judicial, Now, no me puedo ocupar del once sistema you give me mediático, pardon, pero I will ahora, be si me able dan el to indulto, intervene in yo voy these a tener la issues capacidad and de basically intervenir en stop todos estos temas the y attack on the básicamente judicial system by the Ministry of poner Justice final and to al stop the ataque attacks on al the sistema media judicial que está by the haciendo el ministro Ministry de of Justicia Communications, y which is detener el exactly ataque al as Ophir sistema said in the mediático que beginning. está haciendo el This ministro de is really a Comunicaciones. blackmail in a Y esto way. es, como dijo He Ophir al says, look, principio, es he básicamente una carta de initiated and extorsión. basically allowed Él and está gave diciendo, these él two básicamente ministers a inició y blank check permitió with y the les dio un cheque en attacks on blanco a the estos dos judiciary ministros and the para free atacar media. al And Poder now he says, if Judicial y a you los will medios free me from libres, a my los medios trial, opositores, I will y ahora les free dice a los Israeli jueces, democracy. al Okay, presidente, I'll stop si for ustedes now me because I've been liberan a Yeah, mí speaking. Yaniv, and del before, juicio, before I go to entonces yo voy Noga, a I mean, like, liberar a la what is the democracia legal israelí. basis? I mean, is a legal ¿Cuál es basis la base for this legal? letter? ¿Hay Like, una I mean, base like, legal para esta can carta? President Herzog do that? ¿Puede el And if you can presidente say a couple of Herzog words, or, I otorgarle mean, un about indulto? the Y me gustaría president, si pudieras decir algunas I mean, palabras sobre el not president, presidente. president El of Kav precedente, 300, no and el why, presidente. how El Netanyahu is dealing with that. precedente And del Noga, caso if del you would autobús want to 300 cover y that cómo and se then relaciona like con explain todo more about the esto. Kav 300 No, later, si that vos would be querés great. cubrir esto y I explicar un poco qué actually, fue el I don't know incidente how del Yaniv autobús feels. I don't 300. think it's relevant. I don't think Yo no it's the sé legal cómo se siente precedent, and Yaniv. I'm Yo not no sure creo que sea the un people precedente listening to legal us y know no estoy what segura de que the la gente que nos está bus escuchando 300 affair is. It sepan happened del decades ago. incidente del If there's autobús interest, raise 300. your Fue hands and algo que we can address sucedió it. hace años. Si hay Yaniv can algún address if interés, it's levante la an actual mano legal y precedent, but Yaniv puede hablar I'm del not sure tema about y that. I Yaniv think, puede explicar I si think it's I'll say realmente a lo few words considera un about it precedente just because legal. Netanyahu Voy a decir mentions algunas it palabras in his porque letter, and this is Netanyahu lo something that he menciona builds en su upon in his carta. letter. So I'll just say Esto a es few algo words que él about it. toma Look, como base, así que voy a decir in unas palabras general, breves sobre el the tema. law En términos concerning the generales, president, the basic law la that ley con regulates the respecto al president and presidente, la his ley authorities, básica que giving regula the la authority autoridad to del pardon presidente, le da la criminals. autoridad de dar This is the indultos term that a is used. delincuentes. And you know, in our everyday Este language, es el we término que es understand a usado. criminal and someone Y who en was nuestra vida convicted. cotidiana entendemos But como in a delincuentes a alguien que recibió una very condena. dramatic Pero case en un caso from, muy as Noga said dramático, ages ago, it's the mid-80s, que como dijo Noga fue hace mucho, fue a mediados de in los años a 80, security affair in which en un tema members de of the seguridad en Shin el Bet, of the que los security miembros del Shin services, Bet, del Servicio de basically Seguridad killed the General, terrorist while being básicamente captured alive. ejecutaron a unos terroristas. They were then supposed to be indicted and brought to trial, Ellos and tenían one que of ser them was the imputados y head llevados a of the juicio. security Y uno de services ellos era el back then. jefe del Shin Bet, del Servicio de Then Seguridad, these members of en the esa security época. services, they threatened Entonces estos the Prime miembros Minister del Servicio that de if they are Seguridad brought to trial, amenazaron al primer they will ministro y then le dijeron que reveal si ellos iban a everything juicio, that they iban a know revelar todo lo about que sabían various sobre killings, various varios tortures asesinatos, that the security varias services torturas have done in the last dentro del 20 sistema years or que habían so. hecho en el And sistema de basically Who was seguridad Prime en los Minister, años Yaniv? anteriores. Shamir. ¿Quién era primer ministro en esa Shamir época? Okay. Yitzhak Shamir. Shamir, and then Peres was the Shamir y luego also Pérez. involved there. Pérez And también estaba involucrado. there was a fear that this will open really Había miedo de que esto A can of worms, yeah. Yeah. And abriera un so caos. they approached together with the Attorney General. Así que se They acercaron approached al the Prime fiscal Minister, and together they acudieron al decided primer to ministro go y to juntos President Herzog, decidieron not the same acudir al Herzog, presidente Father, his Herzog, que no father, es el mismo Herzog que está ahora, and sino basically su to padre, convince him to give a y pardon even básicamente lo before the indictment. convencieron de But- otorgar un And indulto I agree antes de la with Noga, condena. and I'll say Y the estoy de disclaimer, acuerdo I con agree with Noga, Noga y that lo this voy a is not decir a de forma similar breve. case. Estoy de acuerdo First, con Noga en it's que a los very casos no bad son example. iguales. En primer And lugar, there was porque a es un ejemplo security muy issue, and malo. again, as I've mentioned, this Y was a ahí había una security almost
preocupación de seguridad, blackmail, como les right? mencioné, que Extortion. esto If you put us to era, trial, we'll reveal everything. So era there was a casi extorsión. security Ellos issue here decían, that si nos was at llevan a juicio stake. vamos a decir todo lo que But also, it's sabemos. a very Así que había una bad, preocupación de and the seguridad single example that we have in en el Israel for juego y the además pardon
before tenemos, es un before a ejemplo muy trial, but malo. also Es it's el único unlike the ejemplo que pardon letter tenemos that we see now, de un because back indulto then, antes at de least la those condena, who pero asked for también es pardon diferente la carta que vemos ahora, porque en ese accepted the caso, por lo blame in a menos, way, and quienes they habían pedido el acknowledged what they indulto did, and they aceptaban la confessed, culpa, and they asumían la left their positions. responsabilidad y So at the confesaron lo que very, habían very hecho y minimum, if there is renunciaron a something su to learn cargo. from that Así one que el precedent, that mínimo, is again si es an que algo vamos a exception, aprender de ese then único at the very precedente least que de Netanyahu vuelta should es say, excepcional, I es que accept, lo mínimo que tendría que decir Netanyahu I es: take the blame acepto la and I leave responsabilidad, office. yo tengo la Yeah. But culpa that, y dejo mi that's a cargo. non-starter if this doesn't exist. But Ese Yaniv, let's básicamente also es say there inválido was como no ejemplo trial si in that esa case. What asunción de responsabilidad no Netanyahu is existe. asking today Y también is lo que not so tenemos que much a entender, Yaniv, es pardon que no as hubo to halt juicio. his trial, Acá lo que to está pidiendo erase no es the fact tanto of el his trial. indulto, And he's been on sino trial for a parar good su 5 years juicio, now. In the borrar el case that juicio. Y tengan en Yaniv cuenta que este is juicio talking viene about, ocurriendo there was desde no hace 5 trial. años. This was En el this, caso que está so mencionando it really is Yaniv, a no very hubo different case, juicio. which is why Así que I'm es un caso Exactly, reluctant muy to Noga, maybe diferente one more word y about that, por eso no because estoy this is tan cómodo hablando de crucial. ese tema. Here there's Y an una cosa ongoing más trial, sobre not eso, porque esto es only for crucial. Netanyahu, Acá hay un but juicio for activo other people who no are solo para involved in these Netanyahu, charges. sino también So of para course otras this personas que raises están many involucrados en other estas legal acusaciones. Así que esto, por supuesto, complications here. What do you do eleva with the other otro persons? tipo de And I complicaciones agree. Here we're legales asking que se hace basically con to las otras stop the personas que están trial. siendo Now, if acusadas. you think Y estoy de about it, acuerdo, Netanyahu legally está speaking, pidiendo que there hay que are poner fin other al methods or juicio. other Y means si lo to pensamos getting that legalmente, result. hay If otros he gets métodos to u some otros kind of an medios para llegar a agreement ese with resultado. the Attorney Si él hace General, algún tipo de acuerdo con right, la to fiscal stop the general trial, plea bargain. para poner fin al some kind of a juicio, plea por bargain, ejemplo, aceptar that's the golden route hacer un in this acuerdo, case. But he doesn't eso want it, because a sería plea el bargain método would actually predilecto, pero él no mean quiere hacer that esto he porque needs para to hacer un be acuerdo, para reducir la convicted, pena, and this would be the él end of tendría his que tener una political condena, career, and he asumir la knows it. responsabilidad y este So sería I el would final de take su this, I would carrera take this política. and Noga, maybe you can dig Quiero a little bit more into llevarlo, that. I mean, y like practically Noga, tal one vez of the things as puedas part of the agregar un poco de judicial esto. coup is that, Uno de this los government is temas trying to del get Poder rid of the Judicial same es que person el who gobierno está Netanyahu intentando is actually supposed to deshacerse do a plea de la bargain misma with, which is the persona con la que Netanyahu tiene que hacer general un acuerdo, tiene que attorney negociar un acuerdo, Gali que es Miar. la fiscal general de Israel, Gali Wait, I want to Miara. stick with the current case for a moment. Okay, Quiero sure. quedarme con el caso actual un momento antes de eso. I want to follow up on what you said. Quiero When seguir we lo opened the que Zoom, estaba diciendo Ophir Ophir. described the situation Cuando now as abrimos el this Zoom, Ophir alleged describió la situación request for como pardon. And I think that's an un important supuesto point pedido because, de indulto. at Y creo que ese es least un in punto theory, it importante, is porque al entirely menos en possible teoría that es President totalmente Herzog will posible receive que el legal presidente advice Herzog saying reciba this is not a consejo valid legal request for a que pardon. diga que It este no may es not un be pedido legally válido de considered a indulto. pardon request Puede under legalmente no ser existing Israeli considerado law. un pedido And de indulto Herzog, de acuerdo a unlike la the ley israelí unitary American existente. president, Y Herzog, a Herzog does not diferencia have a del completely free presidente hand. He does estadounidense, have to no receive tiene una advice mano both from the completamente public libre, no es como Estados prosecution, Unidos. from the Él specific tiene que prosecutors recibir of consejos Netanyahu, from the legales de attorney la general, Fiscalía and Pública, from de la legal Fiscal counsel General to the y de sus presidency. consejeros In other legales a la words, if all of that presidencia. En advice otras palabras, si says to todo ese him, listen, this consejo is not le a dice, valid mirá, request for a esto no pardon, es un he pedido really válido de will un be in quite a indulto, fix, because what we él understand no va a here tener muchas is that opciones, Herzog porque lo does que want to entendemos come to some acá kind of es que agreement Herzog sí quiere which llegar a will algún tipo de end this acuerdo trial, but not que in such ponga a way fin al that will juicio, destroy his pero no de reputation forma as tal a que destruya Democrat su reputación n- como lower un level demócrata. D, and Y will no me also refiero a not cause demócrata an algo eruption in the estadounidense, sino una country. persona But he comprometida con does la seem, and he democracia has in the y past que no openly provoque un looked for caos en el some país. kind of Pero agreement to él get out of tiene la the impasse. convicción And de buscar algún tipo de Netanyahu's trial acuerdo has become para an salir de este impasse impasse. El juicio de Netanyahu se ha because, convertido en una again, especie de his impasse reaction to being porque indicted nuevamente and to su them being on reacción trial a ser was, imputado y luego estar you en guys are never juicio going to get away with this. fue: ustedes And I want to nunca van a say conseguir esto. I want to say a little bit more. Y I quiero decir think algo that this más. request for a Creo pardon que este is pedido de probably more of a indulto political es event than probablemente a más legal un event. acontecimiento In other words, político first que of un all, we're not acontecimiento sure that legal. it's legally En primer a lugar, request for no a estamos pardon. seguros de que legalmente sea un pedido de Secondly, indulto. it's never En been, segundo no pardon lugar, has ever been given under remotely similar ningún circumstances in indulto Israel. fue otorgado So en la historia de it
él have to go en through a number situaciones of remotamente evaluations cercanas, before así que tiene que Herzog atravesar could una do serie de anything. evaluaciones antes But y Herzog lastly, podría I llegar a want hacer to look cualquier at the cosa, trial pero itself. por último
quiero ver el what juicio en what sí mismo. Yaniv Rosnai just said about Lo que Netanyahu having a Yaniv few bad weeks dijo is true. sobre que He did Netanyahu tuvo un par stumble, de semanas malas, es but verdad. for Él tiene someone like me dificultades, who has pero attended para his alguien como trial yo, sporadically que but ha regularly asistido from a the su juicio start, de forma there's something esporádica pero completely regular different desde that el stands comienzo, out. hay And algo it's totalmente that diferente que destaca, normally on trial, que if somebody is resalta. accused, let's say, of Normalmente en stealing un an juicio, apple, cuando alguien se le his defense acusa would be, I did de not steal haber that robado apple. una manzana, su And then it defensa would come with sería, evidence yo no robé esa showing I manzana. did not Y steal the llegaría apple. con And this is evidencia why, de and que this is how I no can robó prove esa it. manzana. Netanyahu has Y never acá les puedo demostrar que mounted eso no a pasó. real legal Netanyahu defense. nunca And at armó least for the una first defensa 2.5 legal years of his real. trial, Y al menos durante los primeros I 2 was años y medio wondering de su what the hell is juicio, he doing? yo me He's not preguntaba mounting a legal qué defense. His demonios estaba lawyer, haciendo. Él no está principal haciendo una lawyer, defensa Amit legal. Haddad, would stand Su up abogado and principal, deliver Amit these like Haddad, se paraba disquisitions that y had daba nothing to do with the unos case at discursos hand. largos que no tenían nada que ver con el juicio. Eventually, I realized that he was Eventualmente me di mounting a cuenta public de que él estaba defense, montando a defense of una himself defensa vis-a-vis his pública, own public, una specifically his defensa own base. propia He was saying to ante his su propio base, público, ante su well, base everyone does electoral. it, so Él why le am decía I a the su only one base accused? Poor electoral, little todo el me. mundo hace Or esto, he was entonces ¿por qué me saying, acusan a mí? Pobre of yo. course I did it. That's O not a les crime. decía, por He was saying supuesto all que lo hice, sorts of esto no es un things delito. through his Decía todo lawyers tipo de in his cosas defense, a but he través de sus never abogados mounted en su a defensa, real legal pero defense. And for nunca me, it was striking. condujo una It defensa took, legal at least for real. me as Y a para mí era journalist observing this, sorprendente. it took until the Tardé, start of his por lo menos latest como periodista term mirándolo, in hasta que January of empezó su último 2023 to mandato begin en to enero del understand 2023. that Netanyahu Hasta ese handled his momento yo entire no trial entendía under que the Netanyahu estaba assumption that the manejando todo Israeli su legal juicio system, as we bajo la know it to this suposición de que el date, sistema would no legal longer israelí hasta el día exist de by hoy the time ya no iba a his judges existir would have to para el decide in his momento case. en el que So sus he jueces didn't really tuvieran que make decidir su contingency caso. plans, legally Así que no hizo speaking, planes de for having to contingencia really defend reales, himself. It shows in his jurídicamente testimony. hablando, It para tener que certainly shows defenderse. in Se his muestra lawyer's esto en su testimonio, se evidencia esto reactions. también And I en la think that now we reacción are de sus coming to crunch abogados, time y towards the creo end que of ahora his estamos testimony, llegando his al own tiempo defense, suplementario, and al with momento final donde a tiene que possible conviction terminar de visible cerrar in su the very defensa y distant con una horizon, maybe a year condena from now, maybe posible more. en un This horizonte Yaniv lejano, can tal vez en un address. año o Netanyahu más. is finding Esto lo himself puede in a explicar crunch. And I Yaniv. think that Netanyahu se we encuentra have not ahora en un mentioned the callejón sin crucial salida. aspect, Y no which is that when mencionamos un aspecto Netanyahu fundamental, said que es que that he cuando had Netanyahu presented, dijo what he said was que él that he había authorized his presentado, lawyers lo que él to dijo es que él había present a request autorizado a for sus pardon on abogados his a behalf. presentar He un pedido de defined it as a indulto en request su for nombre. pardon, Él and he lo gave two definió como un reasons. pedido de One, as indulto Yaniv has y said, dio was, dos I'm motivos doing para this for hacerlo. you. En My primer lugar, él trial's dijo, yo lo tearing hago por you apart. ustedes. Mi No juicio one lo I'm can giving you a estaba pardon for me. destruyendo a Yeah, ustedes. but his second point, I No lo think, is hago por even much mí. more Y su important. segundo He said, punto creo que es todavía más you can't importante. deny me. Él dijo, The no president me of Israel pueden can, because negar, Donald el Trump has presidente de asked for this Israel pardon. no puede Now, negar esto Donald porque lo Trump is pidió not a legal personalmente el figure, presidente again, Donald in Trump. Israeli law Donald as it Trump no es currently una figura exists. legal. La I think ley, that el derecho Netanyahu israelí como expected to actualmente be further existe, along in his creo que Netanyahu transformation of the pensaba Israeli estar judiciary más to adelantado en su something much transformación more del poder judicial subsumed under israelí the a executive by algo now. mucho And más I think that dominado por el poder he ejecutivo a esa altura. genuinely believes, Y creo que él through a sort of genuinamente magical cree, thinking, from what I a can través de tell una from especie de trial, pensamiento that it will mágico, all be por lo que okay veo en el and that juicio, Donald que Trump's todo va a estar efforts bien will bear y que los fruit. esfuerzos de We Donald see this Trump in van a how rendir frutos. intensively Esto lo he vemos is en la forma courting intensiva en la and que continues to Netanyahu court corteja y Donald Trump's sigue support for this pardon. cortejando I'm not sure that el apoyo President de Netanyahu a Herzog, este who is the only indulto. person Yo no with the estoy authority segura to de give que a el pardon presidente in Herzog, Israel, que es la even única has the right to persona con la listen autoridad to legal the de ofrecer opinion este of a foreign indulto, leader. That no estoy itself segura de may que be él tenga illegal. incluso el derecho de escuchar There is a a un serious líder de otro claim país. Eso en sí that mismo puede llegar a ser Netanyahu ilegal. is right Hay un now argumento serio que afirma illegally que obstructing Netanyahu está course en of este justice momento by trying to get a obstruyendo de forma foreign ilegal potentate el to funcionamiento stop del his Poder trial. This is a Judicial very al complicated intentar que un situation we're in. referente And we exterior know from de otro reporting in país Axios, which has intervenga en not su been juicio. Y denied esto es un tema by the muy White serio y House. sabemos And por actually, artículos que as salieron a matter of publicados fact,
also not been axios denied in que nunca Israel. fueron condenados, We know that in their most rechazados, recent negados por la conversation Casa just 2 Blanca days y que ago, tampoco fueron Prime Minister negados en Israel. Netanyahu Sabemos que en again su brought conversación más up with reciente, hace President 2 Trump días, the el matter of his primer ministro pardon, Netanyahu basically nuevamente le urging him, planteó keep a pushing. Trump la For cuestión me, de su this is indulto y very le dijo, interesting because it seguí indicates that presionando. this is what Esto para mí Netanyahu es sees as his importante get out of porque jail card. I'm using that indica que esto es metaphorically. lo I que don't know if he'll go to Netanyahu ve jail. como su But carta this de is salir how de la cárcel. he Lo uso basically made no metafóricamente porque no sé si
plans lo van a to enviar a la actually cárcel, pero legally argue esencialmente his no case. hizo This is ningún what I'm trying to plan say, and he needs something para else. He needs argumentar a su Hail caso de Mary. forma And jurídica. I was Okay. Y él necesita una sorry, go especie de ahead, Noah. salida mágica a esta altura. Finish your thought. He's looking for a Hail Mary, and I think Está that we're in buscando a una very salida specific mágica political y moment creo right que now in estamos which en un momento President Trump político muy has not yet específico succeeded in en el ending que el the war in presidente Ukraine, which he Trump promised to end no within tuvo hours. éxito He has en poner fin a la guerra en had more Ucrania, que él dijo que success le iba a here tomar in horas en Gaza, terminar. but things Tuvo are más éxito really acá en heating up again, Gaza, both in pero las Lebanon cosas están and in empezando a Gaza. And recalentarse, I can quote tanto en el from Líbano como en today, Gaza, y puedo citarles de Itzhak hoy. Koizev, a member of Netanyahu's Itzhak coalition, said out Reuser, loud un miembro de la on coalición de Israel Netanyahu, radio, dijo en voz alta en this la war radio is absolutely israelí: not over. We should take esta seriously guerra the de ninguna fact forma that while terminó. Donald Trump has Deberíamos declared this tomarnos war con over, seriedad Israel la has idea not de declared que, the aunque a war pesar de over. que We are still Netanyahu, operating a here pesar de que under Trump emergency declaró esta regulations. guerra That also terminada, means that the nosotros no estamos elections could be actuando affected, by the como si la way. guerra hubiese I think an terminado. important Todavía point. operamos de But acuerdo a regulaciones de Netanyahu, emergencia. También I implica que believe, puede llegar a haber algún tipo thinks de interrupción en that las he can elecciones, y bargain esto with creo que es una President Trump. That preocupación President Trump has some importante, kind pero of creo que magical Netanyahu power piensa que puede to get him off the negociar con hook, Trump and y that if que he Trump tiene agrees una to what especie Trump de is poder asking for in mágico para Lebanon, if he liberarlo agrees de este to what Trump is problema, asking y for que si Netanyahu in Gaza, acuerda as if con lo que Trump le está actually pidiendo que fulfilling haga en el Israel's Líbano obligation y in en a signed Gaza, de contract alguna regarding forma Gaza cumpliendo is doing las Trump a obligaciones de favor, Israel I think en he un thinks that contrato that paralelo en way he Gaza, cree que might le está get haciendo un off the favor a hook. Trump. All of Y this creo que sounds piensa que de very esa forma él va a outlandish to me conseguir too. It's hard for me to believe liberarse I'm de este saying it, problema. but I Todo think esto we're in me a very parece un poquito political moment. surreal. A mí me cuesta And escucharlo when también, pero Benjamin creo que estamos en un Netanyahu sees momento the político efforts that muy Donald Trump especial, made for y que cuando Bolsonaro, Netanyahu ve efforts los which, by the way, esfuerzos que hizo failed Trump por resoundingly, but Bolsonaro, when he sees esfuerzos que today por that the cierto president fracasaron de una issued forma a contundente, pretrial pardon pero to cuando Henry ve Cuellar, the que Democratic Trump le congressman from dio un Texas, indulto has pardoned prejudicial other figures, a the un former president of representante del Honduras, Congreso Hernandez. y le dio I think indultos a otras figuras Netanyahu is como hoping el and expresidente Honduras, yearning que that in Netanyahu some está way Donald esperando y Trump will be able to help ansiando him out que de here. alguna forma I would be Netanyahu lo va a interested to poder hear ayudar from acá Yaniv if that's también. even Me legally interesa possible. escuchar de And Yaniv I si would esto es just add on incluso that, Yaniv, and I posible a will nivel send you a legal. couple of questions that are Y being quiero raised. sumar un Is par de that preguntas if que se están so planteando. one is, I mean, Netanyahu is using the word Y pueden tension hacer preguntas por el in the chat. country as an excuse Si to Netanyahu get está out of jail usando card as el a final de la metaphor. guerra And the tension of las in crisis the de country seguridad como obviously una excusa is para written on his salir de la name in many, cárcel. many ways. But in order to, I mean, one of the things I Pero heard para yesterday, and I think it was una maybe cosa que escuché ayer, Dov Weissler said, is like by y creo que giving lo the dijo letter Weiser, to Herzog, es que al is dar that esa carta basically a opened Herzog, him? Is actually President Herzog is now acting as his lawyer in creating el a plea presidente deal with Herzog the AG, ahora está with actuando como su Gali abogado Barak. And en if la that's the case, negociación de un what is the acuerdo minimum para rebajar la condena con la needs fiscal in general. order to actually Y si get to a es plea deal? Or ese in a el plea deal, caso, can he just say like I'm not? I ¿cuál mean, can a será plea lo deal even mínimo que se be necesita para that llegar a he un is not acuerdo? charged with anything? Y si un So I acuerdo want to puede answer that simplemente by recibir un connecting to alivio de la something that pena. Noga said that I think Quiero is totally responder correct, conectándolo and con algo que I think we dijo need to Noga y que emphasize creo it. que es totalmente correcto Netanyahu's y que plan necesitamos was enfatizar. simple: El plan de to Netanyahu era get rid of the sencillo: attorney general and appoint deshacerse de la fiscal an attorney general general to his liking y designar un fiscal that general would que a él le close the trial. gustara, que iba a This is poner why fin they al juicio, enacted que in iba a July cerrar el juicio. 23 a Eso es constitutional lo que amendment abolishing por the eso intentó reasonless en grounds el in administrative review. 2023 This was the una entire reforma judicial. En raison julio d'être of this amendment. consiguió This deshacerse is de why la we cuestión de la couldn't, I was involved in the razonabilidad, negotiations. la This is why we cláusula, couldn't y esto fue negotiate anything por that este was more motivo no pudimos mitigated, because they negociar, no insisted estuve involucrado en las that the new negociaciones y no law would pudimos allow them llegar to get a rid nada más of the mitigado, bureaucrats porque ellos and to appoint insistían whoever they en want. una This nueva was ley the que les reason. permitiera And once this has deshacerse de los failed, burócratas now they y moved poner en su to lugar try a and quienes get rid of quisieran. Gali Y Bahab cuando Miad, esto the Attorney General. falló, They tried to do it in an avanzaron illegal hacia procedure, and this was deshacerse de la blocked fiscal by the general de Supreme Gali Court Miara, very y esto recently. fue And once detenido por this la has Corte failed, Suprema de forma and he is reciente. left Y una with vez Gali que Bahab eso Miad, the Attorney fracasó General, y a él le this leaves quedó, him with no le no quedó other otra que options. aceptar a Gali So the other Miara option en el is puesto de to fiscal use general, no le this quedan otras pardon opciones. letter
here La otra in two opción que me ways. queda es usar One, esta carta de indulto as de a dos sword of formas. Damocles Una above the head of the Attorney como una General, especie de basically espada de telling her, look, Damocles sobre la cabeza either del I get a fiscal pardon from general. the president Básicamente le without dice, anything, o el or you presidente me da un give me a more indulto convenient sin que plea yo le dé bargain, nada, because o vos until me das now, una condena the más two conveniente, sides do not acordada, meet.
porque hasta the ahora Attorney los General dos lados no insists se on reúnen. conviction La and fiscal on what general we insiste en call una kalon, condena, the English term, I en lo que think. llamamos un I'm calón not sure even what It's the moral, en it's the hebreo, English term is moral multitude. turpitude. Exactly. una inhabilitación moral. And I think that Y creo que perhaps he thinks that this tal pardon, vez and él with the piensa pressure que of the este president, indulto, con the la Attorney presión del General would go presidente, more la towards fiscal his general approach or whatever he would like to va a see. intentar con esta So I carta, agree that se this va a is one acercar a su tool. enfoque. And the Así que second estoy de acuerdo en approach, que esto es una and herramienta. even because he El knows segundo that enfoque, Herzog will never porque él agree to a sabe pardon like que that he Herzog requested. no va a aceptar So un this would in a indulto way así como also le está open a pidiendo. negotiation Así que with esto the de alguna forma president abrir una concerning the negociación conditions of con a el pardon. So presidente now con what respecto a las Herzog will condiciones de probably un say, he will indulto. say, look, Así que cannot give ahora you lo like that a que pardon seguramente without dirá anything. Herzog You need to give es, something in no te puedo dar return. un And indulto now, sin so nada, basically the me tenés que dar principle of algo a pardon cargo. is already Así que here. básicamente Now el let's principio discuss del the indulto terms. ya está acá. So I Ahora think in a podemos way for discutir los Netanyahu, this términos. is win-win Así que de alguna forma in esto para these two Netanyahu es terms, win-win in these two approaches. And en again, we estos dos always have to go enfoques. back to the third Y de issue, vuelta siempre tenemos and que this volver al is tercer the tema, public que es arena. For la arena Netanyahu, pública. if everyone talk about Para pardon, this is Netanyahu, good si for todos him. están It's good hablando for de him for the indulto, elections. esto es It's bueno good para for him él, in es the bueno public para las sphere. elecciones, I need to es bueno en remind la the esfera audience pública. Debo the recordar a la issue of audiencia polarization. la cuestión de The la Israeli polarización. the Israeli society is La sociedad extremely israelí polarized, but not está on ideology, extremadamente polarizada, but on pero no affection, en términos on ideológicos, emotions. When sino you en ask términos the de Likud afecto y voters, emociones. do you Cuando support les preguntas the a los judicial votantes del overhaul by Likud Levin? si You have apoyan about el golpe two-third judicial majority de who say yes, Levin, we support it. And then when you una ask them, mayoría de why dos do you tercios support dicen sí, it? lo apoyo. Y cuando les preguntas por qué The lo best apoyas, predictor for support in el judicial mejor overhaul predictor para is how much we love apoyar la Netanyahu reforma and judicial es hate cuánto lo the querés other a sides. Netanyahu y odias And al this is otro lado. insane because it shows you that Y esto es una Netanyahu always locura has porque an nos muestra incentive que to Netanyahu deepen polarization. siempre tiene un And for incentivo him, having the para public split on contribuir a the la question of polarización. pardon Y is the para best thing él, that he can ask for, manejar la and discusión not pública, speaking on other llevarla hacia la issues, cuestión del indulto, es la mejor why opción he que didn't get the tiene, total porque de victory esa that he forma no promised van a in hablar sobre otras Gaza, cosas, about the porque no exemption nos llevó for hacia la victoria military prometida en service of the Gaza, sobre ultra-Orthodox, etc. la exhibición del servicio militar para los I ortodoxos, etc. I want to kind of like take. I mean, so some of the things that we keep Quiero volver. hearing here in Alguna de in las the cosas U.S. que and other escuchamos places is that once it gets to reiteradamente en Herzog Estados table, Unidos y en otros right? lugares, Now it's es que more una vez que mamlachti. llega a la Now it's mesa de like Herzog, now we need to sit on ahora the es fence. más una And we cuestión need to kind of like mamlachti. wait until something Ahora happens. tenemos que And Yaniv, you esperar were in those hasta discussions, I que think, if I pase remember algo. right, Yanni, vos estabas when en esas after Gallant discusiones, was si recuerdo bien, fired, and una vez que there was Gallant this fue moment of despedido, like, well, now we can hubo un now sit momento down and donde la talk. gente dijo, So bueno, it's worth ahora nos podemos sentar reminding y conversar. people maybe Así que vale about la pena this. recordar I a mean, las like, first of personas, all, tal is those vez, talks made en any primer sense? lugar, Did we learn anything from si esas them? And conversaciones should we tenían kind of like sit on the sentido, fence now and wait? Because y si Herzog didn't corresponde say ahora no. sentarse y He just esperar, said, I need to think about porque that. And Herzog I no need to dijo que discuss no. that. And on top of Dijo, that, he tengo started que to do sentarme the y Hunger Games. pensarlo. So like, send Y me. además empezó un juego del He asked the hambre, public to send him letters así que about le what pidió they al think about público that. que le manden So cartas para decirle let's just talk qué about that and piensan about sobre este also tema, about como un does it reality actually show. strengthen the Así que people hablemos sobre eso believe y in the fortalece system, in the al institution, or is pueblo it weaken the y la people creencia believe en in las the institution? instituciones, So o those are the debilita two la topics that's creencia en coming la up. fe And en one las of the things that people keep instituciones. saying is like, well, if he Y cannot, una de las cosas que la if he gente dice promised that he es, can run the trial being si parallel to a prometió prime minister, que and puede he's not, llevar adelante why is juicios not siendo primer taken out of ministro, office by y si no by the attorney lo puede general? hacer, ¿por qué no It's renuncia? ¿Por qué no amazing lo because sacan what del Netanyahu cargo? basically admits in Es his una cosa letter, sorprendente, he porque lo que admits that the reconoce judicial Netanyahu, decision of the esencialmente la carta, 11-0 that Noga mentioned earlier, that basically allows him to es function que simultaneously as a disputa la prime minister decisión and as a 11 a criminally 0 indicted de person que él in iba a court poder is seguir simply ejerciendo como primer incompatible. The two ministro cannot work together. y And he avanzar en un admits that in juicio. his Está letter. diciendo He esto es says, incompatible. there are so Él lo many admite en la big things that carta. I need to Dice, accomplish, hay and tantas I cosas cannot do it if I have to importantes que be 3 necesito times a week hacer in y no court. lo puedo He hacer admits, si tengo que estar 3 so veces if por this is the semana en case, what he el needs to do tribunal. is to Así
Así que step si ese es el down caso, lo que even tienen que hacer es temporarily renunciar, for 3 aunque months, sea de you forma know, to come temporal every day durante to 3 the court meses, and then para come ir back. todos los But he días al doesn't want it. tribunal y Or to después resign. volver.
pero no lo quiere hacer. So O basically, he's trying renunciar. to win his way Así to this que farm, but he actually básicamente admits that está he cannot do it, intentando even though he salir, promised that he can. pero reconoce That's que quite no puede amazing. hacer But todo al I mismo think an important tiempo, issue of a you when pesar you de haber speak with the prometido larger que iba a estar public, todo bien. of course, everyone Y understands creo that this que letter is cuando really se habla con el far-fetched. público, But the people of la Israel in the gente last 3 years entiende have que gone esto through, I es think, really surreal, pero some la kind gente de of a Israel en los war. últimos años And people are atravesó not war in the una guerra, literary sense of Gaza. I no mean guerra en el sentido literal exhaustion como la de war. Gaza, People sino are exhausted. una guerra They de say, you know desgaste. what? If La this gente means that está he will leave exhausta us, y, we don't y care. piensan, Just give bueno, him a si esto pardon, stop the trial. significa We don't que nos care. vamos We'll a sit liberar on this de él, no mess. nos importa, We don't want denle to un hear about this indulto, trial. estamos We hartos want de to este get it problema, over no with queremos because you need to escuchar más sobre understand that este the criminal juicio, trial queremos will sacarnos de take for encima at porque tenemos least que another entender year. que un At juicio least, and penal then va you a have demorar por lo appeal to the menos un Supreme año Court. más, This por will lo take menos, another 2 y después years. tiene que apelar a la Corte We Suprema will y eso va not a see the end demorar of it otros 2 in the next años 3 or 4 y no years. vamos a ver So el final de todo esto en los And próximos as 3 you o said, 4 it's años. important to remind everyone we are entering Es to importante recordar a elections here. todos So, yeah. que estamos ingresando al año No, electoral. anything to add on that? ¿No querés agregar algo a eso? A lot to add of that. I think that it's Mucho por important to agregar. emphasize for anyone who Creo que es cares about importante Israel, the enfatizar para extent cualquier to persona a la which que le the importa rule of Israel law in el Israel has been grado en el degraded. cual Israel is el holding on Estado to de rule of Derecho law ha right sido now by the skin degradado. of its teeth. Israel The está apenas government sosteniendo su Estado de openly and Derecho. El overtly gobierno does abiertamente not y de forma obey the law. ostentosa There no have been any obedece la ley. number of, the Hubo most recent thing that comes to mind muchos yesterday casos is that el the caso más Attorney General reciente reminded the que se Prime me Minister ocurre fue that ayer, his que la Minister fiscal for general le Interior recordó al primer Security, ministro Itamar que su Ben-Gvir, ministro de Seguridad a Interior, Itamar fellow Ben-Gvir, previously convicted 13 times for una hate crimes and terror persona 13 associations, veces who never has condenada held, forget por a crímenes de ministerial odio y asociación al portfolio, terrorismo never held a y que public nunca job. tuvo, no He se was a olviden, hooligan, a ni Kahanist siquiera pensar hooligan en for ministro, decades. nunca tuvo un cargo He's the público, era Minister un for Interior bravucón Security, and públicamente she durante pointed décadas. out, Él es el she ministro de Seguridad reiterated yesterday to the Interior Prime Minister y that he's ella le operating reiteró illegally. al primer The government ministro couldn't que care él está less. operando I de can give forma you a ilegal. list Al gobierno of no le podría decisions, either importar Supreme menos. Court Te puede dar rulings una lista de or decisiones, sea determinations by the Attorney decisiones, General. fallos de la This Corte government Suprema does o not decisiones care. de la Fiscal And I so, mean, General. A practically, este the gobierno Justice no le Minister does not importa. recognize the Supreme Court El Chief of ministro de Justice. Justicia no reconoce ni the siquiera al Justice presidente de Minister la doesn't Corte recognize Suprema. the Chief El Justice ministro de of the Justicia no Supreme Court, but he also reconoce does not al recognize presidente the de la Corte validity Suprema, of pero Supreme Court tampoco legal rulings. reconoce So la Israel is validez de los very, fallos very far legales, down this los fallos road right judiciales de now. la Corte Suprema. Así I'm que Israel very está muy avanzado en interested este listening to camino a esta Yaniv, altura. Me how interesa mucho escucharlo a persuaded you Yaniv, are, Yaniv, that lo having, convencido que está first of all, Yaniv to me it de seems evident que, that en Netanyahu primer lugar, me expected this parece pardon to come evidente through quite que quickly. Netanyahu I think he still esperaba expects that. que I este think he pedido de thinks he's going to indulto finagle fuera it somehow. aceptado de forma I don't know rápida. if he'll succeed or not. I Yo don't know if it's sigo possible or pensando que él not. piensa que va a salir de esta But I situación. think No sé si es I think we posible, saw a legal o similar no, attitude, by the way, in early pero creo que vimos una actitud 2023. In the similar first 3 a or 4 comienzos months del of the year, 2023. it was En los very primeros clear 3 o that 4 the meses del government año assumed era muy this, claro que el what the gobierno Justice Minister, suponía Yariv Levin, had called the first que phase lo que in el the ministro de reform of the Justicia había administration of the llamado state. la They primera thought this was fase de going la to reforma estatal pass del Estado. easily Ellos through estaban their convencidos de que majority esto in se iba a Parliament aprobar de forma quickly. fácil, que They iba a tener assumed that mayoría en this el first phase Parlamento would be done rápidamente by y suponían March. que esa primera etapa iba a estar Well, they terminada para started in marzo de January. ese So I año, have the feeling, a habiéndolo similar empezado en feeling now enero. that Así que Netanyahu tengo la thought sensación, una that this is the right time for similar, different de que Netanyahu reasons. pensó Among que este era them, el I momento think he thinks he adecuado por has some diferentes leverage with motivos. Trump. He Creo entre might. ellos This I que don't cree que know. tiene un poder And sobre Trump. I think he Esto tal thinks vez this es is going to verdad, be a no lo done sé. deal. And Y creo que actually, piensa that que esto assuming va a ser algo elections are held cerrado, as they un should acuerdo be, sellado, that y no one suponiendo will que be las talking elecciones about his se trial hacen de or la his forma que request tienen for que a hacerse, pardon que a anymore. esa altura By nadie then, va a I estar think it's a hablando de bit su like juicio o the de su draft pedido de exemption indulto. law. Creo que It's es a como very la unpleasant ley pill, de but I think he thinks exención it'll be del done with servicio early militar, enough, es and una that the pastilla Israeli people, as you desagradable, say, are pero que si se hace de exhausted and forma also have rápida, short el pueblo memories, israelí and that by the time está muy elections roll exhausto around, y he que will también be tiene able memorias to cortas y present que himself as piensa the que great para victorious cuando lleguen las leader. elecciones va a So poder I'm
presentar surprised como that un you gran are so líder victorioso.
persuaded that sorprende it's good for que him estás for this matter of a convencido de pardon que le to be conviene, in que está en in su public interés discussion. I agree que with este tipo you de indulto that, of course, sea el centro de the la Gaza conversación war is pública. not a Estoy subject de that will acuerdo con benefit vos him en que electorally. la The guerra en economy, I don't Gaza think, will no es un benefit tema que lo him va a beneficiar electorally. electoralmente. Israel's La economía isolation yo in creo que so no lo va a many ways, beneficiar diplomatically, electoralmente, y también el aislamiento de Israel hoy en touristically, día en muchas economically, formas, I don't think la any of this will be diplomacia, good la for him. economía, But talking about a pardon in the todo public esto creo que le va a sphere, hacer mal. talking Pero with hablar de un your indulto en average la esfera teacher, pública, hablar shop owner, hablando the con notion of a nuestro pardon is not particularly docente, popular. comerciante, We also saw promedio, this in the la snap noción de polls that were indulto no put es in the particularmente field popular. the day Lo that vimos también en the las very day encuestas on Sunday rápidas when que he se presented this request, llevaron this sobre letter. el campo el mismo But, día, el a lot of domingo que people él feel presentó What esa this. about carta. this surveys, Noga? Because the surveys were surprisingly ¿Y positive qué pasa towards con The what? las the encuestas various fueron surveys were sorprendentemente published on that Oh, no, positivas? Las varias no encuestas They que se were survey publicaron surprisingly positive. fueron No sorprendentemente survey positivas. showed more Ninguna than encuesta 30 or mostró 33% más de 30 supporting o the notion of him getting. 33% That's que not half. apoyaban That's la not No, idea. enough. no, Eso no llega a la 30% mitad, do no es not suficiente. support this No, letter of pardon 30% without him no giving apoyaban Right. esta everything. carta de indulto That's right. sin If que you él would dé ask the nada a people, cambio. are you willing Si to le give him a preguntamos a la pardon if he gente, leaves, for ¿estás example, or dispuesto something a like darle that? un This would indulto be like si él 70, acepta irse del 80%. cargo? Yes, I Esto va a ser agree, como because people want 78% de him la gente. gone, Sí, and estoy de because acuerdo, people are porque la sick gente of quiere it, que se and because vaya the rule of y law la gente has está been harta y el Estado de absolutely Derecho degraded. But ha sido Netanyahu, absolutamente listen, degradado. Netanyahu has Pero no Netanyahu, intention of miren, leaving the political Netanyahu no sphere. tenía ninguna It is intención de an dejar la absolute política. non-starter. He, as I know him, as I estimate it, there Es is algo que no va zero para ningún chance lado. that he will De agree acuerdo a even cómo to lo conozco, temporarily hay leave office. 0% de I think chance there's no de que chance él of him acepte, agreeing aunque to sea leave office just for the temporalmente, electoral dejar el period and cargo. run again. I Yo creo think que no there's va a haber ni zero siquiera, chance he no will vamos a ver que willingly acepte dejar el relinquish cargo office. And durante I el año also electoral think, para by the volver. way, De that forma there's a voluntaria, él serious nunca va a argument dejar to el be poder. made. Y So creo que hay long un as he has argumento not been serio, por convicted, cierto, he de que was mientras él legally no haya elected. sido I think condenado, it's él a fue serious question whether he should electo be forced out of office legalmente. under Y hay those es una circumstances. pregunta seria But si I a él se don't lo think debería obligar talk a dejar el cargo of the en esas pardon. The only pardon circunstancias. that he's Pero willing yo to creo que talk la about charla sobre el is the indulto, cancellation of el his único trial. indulto And I'm sobre el cual not está as sure as you dispuesto are a hablar that es la it is to his cancelación benefit. I think a su lot of juicio. people, Y yo no estoy including tan segura como real, vos de que sea I don't, beneficioso para él. BB Yo creo supporters que not mucha in the gente, cultish sense, but incluso people who gente que generally, apoya a as a Bibi, matter no of en el visceral sentido de feeling, support the secta, Likud, sino que como I una don't cuestión think they visceral respond acepta el positively Likud, Doesn't to matter, the no, que notion no of responden a de forma pardon positiva implies al guilt. concepto No, de just un it doesn't indulto, matter porque un because indulto supone for culpa. him, No, he no needs importa, porque para an él, enemy. He needs an él necesita un opposition. enemigo, This could be necesita the una court, this oposición. could be the attorney Esto puede general, ser la and the next corte, one puede ser perhaps la would be fiscal the president. general, Or y el if the próximo tal vez president el gives him pardon and presidente. then the court strikes it O si el down, presidente even le da un better indulto for y la Netanyahu. corte después This lo is what I mean by cancela, that. esto va a ser And todavía I mejor would para just add on Netanyahu. that. I mean, like, that, I mean, Agregaría just a today and eso yesterday and the day before, I mean, que every court, every hoy, Supreme ayer, Court thing that el is día happening. anterior, I mean, one is either the government is not showing up or they are putting into the front en of la the corte court están pasando varias things that they cosas. know will be O el gobierno canceled no se presenta or o ponen rejected, frente a not la canceled. corte cosas que van a ser So I want to, canceladas. I mean, like we're almost at time, Así que and I estamos want to kind of casi like al final de nuestro finalize the discussion tiempo, with two pero me gustaría terminar la questions. I mean, like discusión con one dos to you and one preguntas. to Noga. I mean, Una one para question vos, about the Yaniv, y otra pardon para is Una was pregunta raised sobre el is, indulto. I mean, there is a lot of people who are afraid that Hay muchas President Herzog personas is going que to tienen find a miedo way to circle de the que el presidente square Herzog in such va a a way encontrar una that forma de conciliar lo the pardon would irreconciliable happen, de forma tal but in de exchange to que delay, se pueda dar I un mean, indulto. again, the election is just around the corner, so you De step vuelta, down la until elección election, está something a like la that. vuelta de I la mean, if there esquina, is any así que chance tal vez esperar hasta las of elecciones. like ¿Creen que hay alguna what chance is it called, a de, referendum? cómo To se kind of llama, de like llevar esto a un go referéndum? and no, that's not the case. No, I don't think, but No. look, you've mentioned the field that the president Yo no lo creo, pero vos proposed this mencionaste, reality Ofir, show que el that the presidente larger propuso public este would send their reality either show support or objection invitando to al that to público his a website, mandarle which cartas is a really través de su mind-boggling. página And web
si están de What acuerdo o no difference does it están de make? acuerdo So, con you el know, if I would indulto, have been a lo cual es criminal una defense locura. ¿Qué lawyer, diferencia I cambia? would now Si yo insist for fuera every un person that I abogado represent, de defensa also to criminal, have this yo entonces kind of, sabría why que not? Let's las go to the personas que jury system, represento US tienen la style. I posibilidad mean, why would the de prime ir a minister un get sistema de something that jurado my estilo defendant does not estadounidense. get? You know, ¿Por qué el it's primer ministro va a unthinkable. recibir ahora un Okay, so beneficio que los demás no pueden I recibir? would basically try just want to Ok, raise to everyone quiero who's here. solamente I'm putting into the plantearles a chat todos los que están acá. our Voy a letter to enviar President por el Herzog, and the chat letter is not nuestra carta al in a presidente way Herzog is y la basically carta focusing on the idea that this is all básicamente part of the judicial se enfoca overhaul en that la Netanyahu is idea trying to do. I mean, de this que pardon esto es parte is a de la tool reforma for judicial, actually que este doing indulto that. es una And we want herramienta as many para possible lograrlo people to actually y sign that queremos from la more mayor jury and cantidad de Israelis. personas And because it's posibles que lo basically a firmen basic del definition of judaísmo de la tzedek diáspora tirdof, y de like everyone's Israel, supposed to be porque esto equal es una in front of the definición del law. tzedek And tirdof. that's all Todos somos actually iguales ante la working ley. against us here because as Noga said, I mean, like the Y perception esto, about Israel como dijo is not Noga, at its best la right now, percepción and sobre we Israel en definitely este don't need momento to no es la actually get to the mejor point where y definitivamente the no rule of necesitamos law llegar al in punto Israel, which en is, el que el as Estado de Derecho en Noga's mentioned and Israel, Yaniv said, like que it's como like really on the mencionó thread, Noga y holding on Yannick a thread. también, So please pende sign de the un letter hilo. and forward it to everyone you Así que can. por favor firmen la I carta want to y actually reenvíensela a also toda la gente que tell conocen, everyone a todos los que that puedan. we are going to Quiero keep también decirles a being very todos active to que help vamos a the seguir siendo muy pro-democracy activos group para ayudar win in the al election sector going pro forward. democracia And a ganar in las this year, elecciones and de acá en anything that adelante you can support would be great. y cualquier Um, cosa que puedan so hacer before para I'm ending, apoyar va a ser genial. if there was one Antes thing de that you think, terminar, Noga and Yaniv, si hay that una people cosa, here can Noga do y more Yaniv, que creen que la gente before podría President hacer Herzog is coming to New antes York. de que el And by the presidente way, it was Herzog told llegue a that Nueva York, Netanyahu is probably y going por to cierto be se dijo también que invited to the White Netanyahu House again for his también va a estar quarterly invitado a la Casa review. Blanca nuevamente Um, para su what is evaluación I want- trimestral. I want to say something. I agree with Quiero both decir of you algo. that it's concerning Acuerdo con that ambos the de que esto president, es who is preocupante, a veteran que el lawyer, a very presidente, sharp lawyer, has not que es mentioned the un rule of abogado y law. un He has abogado said publicly that he will muy seriously consider brillante, the request. no ha He did this mencionado el very Estado de strange Derecho. thing that Yaniv Él dijo que mentioned. va He told a Israelis to send tener en their reactions cuenta el into his interés website, nacional. which is, Hizo algo muy extraño, que es que invitó I a mean, los I don't even know what to israelíes say. It's so a odd. mandar su He reacción hasn't a su mentioned página web, following the que no law. sé ni What he said siquiera he'd qué do is decir what sobre is for eso. the best, Él no in the dijo que va a best seguir interest of the la country. ley. Él dijo que va a seguir lo que está en el interés del I also país. want to say there's a Y lot of quiero decir concern in también Israel que hay about mucha not just preocupación en this Israel request sobre to have his trial no halted solo este midway with no pedido resolution, which de I want parar to su emphasize. If he juicio gets a what he medio wants, camino sin ninguna he would not resolución. be Quiero a enfatizar que si él convict. He would have no recibe lo que se le moral dan, turpitude él no sería un associated with him. condenado, He could no tendría run as a ningún tipo de completely inhabilitación clean moral, figure. What podría Netanyahu was presentarse asking electoralmente for, con una you know, figura totalmente limpia. his Lo que quiere video that he Netanyahu, posted alongside his el request for video a que pardon, publicó in junto a fact, su he pedido de accused the indulto, prosecution en of ese acting video él criminally. He acusa said, I'm clean a as la a whistle. If fiscalía this goes de to the actuar de end, forma I will be criminal. proven Él completely dijo, innocent. yo estoy They're the crooks. limpísimo, They si engaged esto in llega a illegal la practices condena, to se va a demostrar prosecute mi me. So inocencia. this very Son much ellos is a los corruptos j'accuse, que as participaron de Yaniv Lozno maniobras said. And the ilegales concern is para poder widespread. I want to procesarme. indicate, for Y example, esto es muy that acusatorio. Aminadav Begin, Quiero indicar, por ejemplo, the Aminadav grandson of Begin, Prime el Minister Menachem nieto Begin, del primer a ministro Menachem right-wing Begin, kind of philosopher, public philosopher una type, especie de wrote a filósofo público scathing de letter derecha, into Herzog, escribió and una he posted it on carta Twitter muy today. fuerte The a former Prime Herzog Minister que publicó Naftali en Bennett Twitter has hoy. publicly El ex expressed primer his ministro Naftali contempt for Bennett this expresó request, but also his públicamente fears su that rechazo a the este pedido de election may indulto y not, in también fact, su be scheduled temor as it should be de under que law. las That's the elecciones no reason se I hagan de mentioned that forma Israel is still operating agendada de under acuerdo a la emergency ley. regulations. Por eso If mencionamos que Israel está President Trump's operando plan, which the todavía de acuerdo a government regulaciones refuses de to emergencia. ratify, the Israeli government refuses to ratify. If this plan goes El through plan de and Trump, Israel is que el forced gobierno into israelí negotiating se phase niega a 2, ratificar Netanyahu at y some se point obliga is al going to have to gobierno a declare the end negociar of la the fase state of 2 del emergency in the acuerdo, de country. alguna forma At the end of Netanyahu the va a state tener of que emergency would declarar el prevent final him del from estado being de able emergencia to en el change, país. for example, El the final del date of the estado de emergencia elections. le va a impedir, And por so ejemplo, everything really cambiar las
fecha de there are las very high elecciones. stakes right now in Así Israel. que hay
I don't know Hay what riesgos advice muy to give altos en people. Israel en I'm este not a big momento. person for No telling sé people how bien they should act, but I qué think it's consejo really darle a la important to be gente. aware No sé cómo what decirle que Israelis are tienen que confronting actuar, right now. pero creo que A lot tenemos of que fear, tener very high conciencia stakes, de lo que se están and enfrentando los a prime israelíes, minister trying mucho to miedo, riesgos cancel muy everything. He's altos, refused to y allow un there to primer be ministro que any está intentando investigation cancelar todo. of October No quiere 7th que or what haya, por came before it or ejemplo, what came after. investigación del 7 He de has octubre y lo que scuttled pasó every effort antes y for lo a que pasó probe. después. He's trying to scuttle Evitó his own cualquier trial. esfuerzo por una He wants to investigación. run Está again and intentando pagar again su propio with as juicio. if he were a Quiere clean slate every presentarse time, de though forma Israelis have known him for continua 30 years. una y otra And vez como this si no is what hubiera is juicio. strangling to a Los great israelíes lo extent the conocen hace country. 30 People años find it y esto very está difficult to estrangulando move en buena medida forward al with país. no A la gente le cuesta investigations, with mucho avanzar no sin officials having investigaciones, taken sin responsibility. And I do think funcionarios que it's asuman la important for people who responsabilidad por care lo que about Israel and pasó. care about Y this creo que es region importante que si just les to be importa Israel y les aware importa la región, of que seamos exactly what conscientes a mountain of issues are, de la burdening montaña Israelis right de now. problemas que están aquejando a los israelíes hoy en Yaniv, día. Noga, I really want to thank you Yaniv, for Noga, quiero joining us, agradecerles and everyone who muchísimo joined us. Please por share this haberse recording sumado y a todos later. los que se sumaron. Por It's really favor, important. compartan luego We esta all care about grabación. Israel. Es muy We are importante all para la gente a la que troubled, le but importa we are Israel, a los que also nos very, very importa. committed to Viajamos make y sure that también Israel stay estamos Jewish and democratic and comprometidos peace-seeking state. con So la idea be de que Israel engaged, siga siendo un Estado keep fighting, democrático, and judío y que busca we la will paz. probably and keep Así que sending the sigamos letter around involucrados, and get your sigamos synagogue luchando. and Vamos a seguir others to add difundiendo their la carta y logo. esperando que llegue a cada sinagoga, And a by cada that, I'm going organización to para que end the agreguen su call and the logo. Zoom. Y con eso And voy a Yaniv, poner fin a la Noga, have a good llamada night, and y el everyone Zoom. else have a good day. Yaniv, And thank Noga, you, buenas Ari, noches y que todos tengan for buen translation to día. Spanish. Gracias por See la you traducción later. al Bye español. bye. Nos vemos.